Ini bazar roti aja faizau ka, naik naikran aku bawa mati mikut ngerok tong. Tini ke bazar ni mungsali ngerok tong. Naikran aku tong, miao faine ek duijon sini di pasar kiri rok tong. 100-200 ta ke pano help fai to klang ka. Tini bo naikran sauna kia seroi demen no. Nini akai busuk sa? Arai so ek so na? Bo jaga nisa bo? Hah? Jagannathpur na? Nai abo China kosto bole. Sajung to na ni. Naikran aku tuh ibu. Ini akhir busuk sana ini hah? 150 taka nih. Lokal tanah bukan? Hari itu mana no? Tentu abos China ini kosong लगता main kayak abos ya. Mia ini ambil gumut lang satu hanya freeze bising dari caka. Tak perlu selesai aku. Hah? Wah nosto sih na kan? Hai ulang ke kiwi sih maron nanti. Ayang teh bisa thang naikran aku, kamu teh bisa nih. Iko yang bos halai tonggo. Nini kayak besok sa, kita mau orang falsa nangkai. Sini borok teh kita mau sinasa. Bolong bin tonai rok bayan kam source lo kering sakri lo kering hai ada. Nini baru besok nih mal tong sa hisab kaila. Hah? Nang hisab dek hai nih kada ya kona ang reglang thawan jodoh pisa. Ini besok baru jaga tong. Jodoh hisab kai di jodoh tramanya nih. Kau belum bujian no? Ang jodoh telang hawa sini ta. Nang hisab kai di besok bo. Abu 10 টাকা और 40 টাকা अंका वो कोयाम besok bagai sang itu ta. Eksotiris, eksosolis, eksosit, asuk sih. Engkau tuh asuk itu tahu hendak dong sa. Ang jatuh nawai sini na. Ang jatuh nawai sih on. Hah? Apa no? Iko. Ang jatuh nawai sini na abo. Nari, sebaiknya nali awo nari resri jatuh no. Nari resri, awo resri. Makan nomor kata. Teng rok sa u birsil naik kan, bini kai bisa. Tamu tahu kanan ka? Oh dah. Kongsa angke 100 টাকা sih boleh tung pare ge. 100 টাকা sih boleh tung pare ge kani nih abo 20 টাকা ke. 100 টাকা mana sih nih? X nargi sih neng bahaya neng ka. Neng nasi. Paso samu. Paso kalau kan no 100 টাকা. Makanan nasi deh. Makanan nasi deh. Tenang liang ka.